देखें जी, इस तरह के वाक़या पूरी दुनिया में होते हैं और ये सीधा सीधा साजिश के तौर पे किया जाता है ताकि मुसलमानों के दिल दुखाए जाएं और मुसलमानों को उनके जज्बात उबारे जाएं। पूरी दुनिया में हर बंदे को अपने आज़ादी इज़हार की और आज़ादी राय का पूरी आज़ादी है मुकम्मल तौर पे, लेकिन इस आड़ के अंदर आप किसी दूसरे के जज्बात को मजरू करें, ये बिल्कुल कोई भी मज़हब इजाज़त नहीं देता। तो हम इस पर शदीद मज़म्मत करते हैं, शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत करते हैं कि जो कुरान पाक है ये वाक़या पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया, ये एक किसी मुल्क का मामला नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी सतह पे इस चीज़ की आवाज़ उठानी चाहिए कि किसी भी मज़हब के साथ इस तरह उसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए और ना किसी के जज्बात को ठेस पहुँचानी चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्वीडन में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है कि जिसने तमाम उम्मत मुसलमा के दिल दहला के रख दिए हैं। ये बेसिकली आज़ादी राय या आज़ादी इज़हार या इस आज़ादी के नाम पे जो ये जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, ये जायज़ नहीं है। इस्लाम हमें दर्स देता है कि हम तमाम अम्बिया की, तमाम कुतुब की, जो सहीफ़े हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं। हम तमाम लोगों के, जितने भी बड़े लोग हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। और ये नहीं है कि किसी भी मज़हब का, किसी भी दीन के रहबरों को या किसी भी दीन की अच्छी किताब को इस तरह जलाया जाए। ये तो किसी का दिल दुखाने के बराबर है। वैसे तो ये कहा जाता है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, किसी के ऊपर कोई तोहमत नहीं लगानी चाहिए, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, किसी का डिसहार्ट नहीं करना चाहिए, दिल नहीं तोड़ना चाहिए। ये यहाँ का सबक है। यूरोप सारा कहता है कि हमें इखलाकियात से चलना है, प्यार से मोहब्बत से चलना है। तो ये प्यार मोहब्बत कहाँ से है कि किसी की अदब की किताब, एहतराम की किताब, मुक़द्दस किताब, मुतहर किताब को जलाया जाए और लोगों को दिखाया जाए कि हम उनकी किताब जला रहे हैं। नहीं, ये तरीका गलत है। कोई भी दुनिया में अगर जुल्म करेगा तो मुसलमान, हम हर जुल्म के खिलाफ है, वो ख्वाह यहूदी के खिलाफ हो या ईसाई के खिलाफ, वो गैर मुस्लिम के साथ हो या मुसलमान के साथ, हम जालिम को बुरा कहते हैं और मजलूम के साथी हैं। तो ये जो जुल्म किया जाता है, ज़्यादती की जाती है, किसी का दिल तोड़ा जाता है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। किसी का दिल ना तोड़ें। हमारे तो पंजाब के एक बहुत सूफी शायर ने कह दिया था कि ढादे मस्जिद, ढादे मंदिर, ढादे जो कुछ ढेंदई, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदई। यानी कि लोगों के दिलों में खुदा रहता है, तो लोगों के दिलों का एहतराम करें। यूरोप वाले तो बड़ा एहतराम करना जानते हैं, इज़्ज़त करना जानते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने सवाल पूछा है स्वीडन के वाक़या के बारे में, तो देखें, ये हमारा मज़हब भी हमें ये इजाज़त देता है कि दूसरे के मज़हब का एहतराम करें ताकि वो आपके मज़हब का एहतराम करें। और हमारे मुल्क में जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं या दीगर अक़वाम हैं, वो दूसरे के मज़हब का ख्याल रखते हैं। और तो ये तो जो इश्तियाल अंगेज़ी वाली बात है, ये तो इंतहाई गलत बात है कि किसी के मज़हब को या किसी को जो है ना वो तंग करने वाली बात है, इश्तियाल फैलाने वाली बात है, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वाली बात है। ये मुसलमानों के दिल तो वो मजरूह हुए ही हैं, लेकिन बाकी दुनिया के जो दीगर मज़हब हैं, जो साफ गो लोग हैं, जो हकीकत पसंद लोग हैं, उनके दिल भी जो है ना वो मजरूह हुए हैं और उन्होंने भी इसे गलत कहा है। इंतहाई मुसलमानों में तो ये इंतहाई नफरत फैलाई गई है और पाई जाती है उस बंदे के बारे में, उस शख्सियत के बारे में जिसने ये कुछ किया है, या जो कोई उसके पीछे हाथ है, उनके बारे में इंतहाई नफरत है। ये सिर्फ मुसलमान तो हम तो मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह के फजल करम से नबी अलैहि सलाम ने जिस तरह हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की हिदायत फरमाई है, उस पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी फरमाया है कि दूसरे के मज़हब को भी आज़ादी देनी है। दूसरे के मज़हब, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जब कोई दिवाली होती है, जब कोई क्रिसमस होती है और दीगर जो त्यौहार होते हैं दीगर अक़वाम के, तो हम उनके साथ शामिल होते हैं, हम उनको मुबारकें देते हैं, हम उनको तोहफ़े देते हैं। तो लेकिन ये बहुत बुरा हुआ, अगर ये हुआ है तो उस मुल्क के लिए भी बुरा हुआ है, स्वीडन के लिए भी बुरा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। ऐसे वाक़यात किसी भी इलाके में, किसी भी जगह में रोनुमा नहीं होना चाहिए। देखें, जो स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती हुई है, उससे पूरी दुनिया के अंदर जो 1.5 अरब मुसलमान हैं, उनके जज्बात मजरूह हुए हैं, उन्हें शदीद तकलीफ़ पहुंची है, उनके दिल को ठेस पहुंची है। मैं ये समझता हूं कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। स्वीडन हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज़ादी इज़हार के नाम पर 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करता हूँ, दुनिया की तमाम जो बड़ी ताकतें उनसे मुतालबा करता हूँ कि इस चीज़ को रोका जाए। ये जो चीज़ है इंतशार, ये आग के
ساتھ کھیلنے والی بات ہے. آپ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کریں گے, کسی کی مقدس کتاب کو اس طرح جلائیں گے تو یقیناً اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے اور وہ اپنا ریاکشن دیں گے. کسی بھی اس طرح کے واقعے سے نمٹنے کے لیے ان کو چاہیے کہ اس طرح کے تمام واقعات کو نہ کسی کو اجازت دینی چاہیے, اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کے خلاف شدید قسم کی کارروائی کی جائے تاکہ اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہو سکیں. جی بالکل, ایک بہت ناخوشگوار واقعہ جو ہے یہ پیش آیا سویڈن میں عید کے موقع کے اوپر. اسلام ایک پرامن دین جو ہے اس کا نام ہے, اور ہم نہ صرف اپنے مذہب کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, اپنی کتاب کی حفاظت کرنا جانتے ہیں, بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم تمام جو مذاہب ہیں ان کا احترام بھی جو ہے وہ فرض کیا گیا ہم پہ, کہ جس کا جو مذہب ہو اس کو اس کی پریکٹس کرنے کا حق ہے پورا, چاہے وہ کسی مسلمان ملک میں رہتا ہو یا اپنے ملک میں رہتا ہو. ہم اپنے ملک میں رہ کے بھی جو ہے ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اور اگر ہمارے ملک میں کوئی رہتا ہے تو ہم اس کو مکمل ان کے جو حقوق ہے وہ فراہم کرنے کی بات بھی کرتے ہیں, اور یہ یقینی بناتے ہیں کہ غیر مسلموں کو ان کے حقوق دیے جائیں. آپ پاکستان میں دیکھیں, اگر پشاور میں ایک بہت بڑی سکھ کمیونٹی آباد ہے, راولپنڈی میں جو ہے ایک کرسچن کمیونٹی بہت بڑی آباد ہے, لاہور میں جو ہے پوری کالونیز ہیں, سندھ میں اگر بات کی جائے تو وہاں پہ ہندوز بہت بڑی کمیونٹی ہے وہاں پہ آباد ہے. تو ہم ایک پرامن مذہب ہیں, اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں ارباب اختیار سے کہ جو اسلام کا کوئی ٹھیس پہنچا کے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ ایک ایسی سازش ہے کہ جس سے دنیا کو لڑانے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس سے انفارچونیٹلی یہ ورلڈ وار 3 کی طرف جانے کی بات کی ہے, کیونکہ کتنی بڑی تعداد ہے, دوسری بڑی تعداد ہے اس دنیا میں مسلمانوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے جس پہ ہم سب لوگوں کے دل جو ہیں وہ رنجیدہ ہیں اور خون کے آنسو رو رہے ہیں. تو اس لیے ہم مسلمانوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس پہ پرامن رہ کر جتنا احتجاج کیا جا سکے اس کو کریں, اپنے لوکل لیول سے لے کے نیشنل لیول تک اس کو احتجاج کو کریں, اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے اس آواز کو پہنچائیں, اور ساتھ ہی ساتھ غیر مسلم کمیونٹی سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ یکجہتی کریں, اور ان کی کیپیسٹی میں وہ جہاں تک اس کا احتجاج کر سکتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شریک ہوں. میں جو واقعہ پیش آیا ہے یہ مسلمان 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے. میں اس موقع پر جہاں پہ مسلم کمیونٹی ہے, OIC ہے, جتنے بھی ہمارے مقدس ادارے ہیں, ان کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے, ایک سٹرونگ میسیج دینا چاہیے کہ کسی بھی مذہب کے ساتھ, اسلام تو کسی بھی مذہب کے ساتھ تو ان کا کوئی درس نہیں دیتا, اور اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے مذہب کی عزت کرو. اگر اس موقع پر ہمارے دلوں کو ٹھوس پہنچائی گئی ہے تو میں پوری امت کو کہتا ہوں کہ وہ پرامن رہیں اور دنیا کے ایوانوں میں اقوام متحدہ کو یہ میسیج دیں کہ وہ اس طرح کی جو تذلیل ہوتی ہے اس کے لیے لوز بنائیں, باؤنڈریز کریٹ کریں تاکہ کسی کے بھی مذہب کو کوئی ٹھیس نہ پہنچا سکے. تھینک یو. قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے, اس سے پوری امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. برطانیہ کے اندر بسنے والی جو مسلم کمیونٹی ہے وہ اس پر سراپا احتجاج ہے, اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات وقوع پذیر نہ ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سویڈن میں جو بھی واقعہ ہوا ہے اس پہ پوری امت مسلمہ کو اکٹھا ہو کے آواز اٹھانی چاہیے, اور یورپ کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ آپ مسلمانوں اس طرح کے واقعات کر کے آپ پوری امت مسلمہ کو ہرٹ کرتے ہو, اور ہم اس پہ پرجوش احتجاج کرتے ہیں. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے ورنہ آپس میں نفرتیں بڑھتی جائیں گی. سویڈن میں قرآن حکیم کی جو بے حرمتی ہوئی ہے یہ ایک تسلسل ہے. ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی, قرآن پاک کی بے حرمتی, یہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سویلائز سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ مسلمانوں کی دل آزاری بند ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ ایک اسلام ایک پیس کا مذہب ہے, اور قرآن بھی بالکل پیس کی تعلیم دیتا ہے. تو اس لیے ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. سویڈن میں انتہائی افسوسناک اور دل خراش قسم کا واقعہ پیش آیا ہے. اس طرح کے جو ملعون ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مسلمانوں کے جذبات کو ہمیشہ مشتعل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ زیادہ اس کا ریئیکشن نہ دیں. جب ہم زیادہ اس کا ریئیکشن دیتے ہیں تو ایسے حادثات بڑے زور و شور سے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ اس حوالے سے سینسیٹیو ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی ایم پیز کو ہمیں اپروچ کرنا چاہیے,
यूरोपियन पार्लियामेंट है उसमें जाकर वहाँ इनसाइड कार्रवाई करनी चाहिए कि वो लॉ तब्दील होना चाहिए जो डेनमार्क के और स्वीडन के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज़ादी हज़ारे के नाम पर जो है वो लॉ मौजूद है जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात होते हैं। इस वजह से हमारी जो मुसलमान मुल्क हैं ख़ास करके OIC लेवल पर उन्हें जो है इनसाइड भरपूर इस पर एहतजाज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर तब्दील हो ताकि इस तरह के मामलात न हों। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई है उसकी पुरजोर मज़ामत करता हूँ और मैं स्वीडन गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों का जो है ना उनको सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई इस तरह का काम ना करे।